Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So, welcome to our really first time for virtual learning class by using the video. As I've told you before, that because you have a very special class, so all your learning will be on a video just like this. So, you will save your time for not having a very deeper meeting with me by using the Zoom. All right. But I hope that even we don't meet each other directly, but you can still understand all the material that I have explained to you. Later on, if you have more question, if you don't understand from my explanation, yeah, you just can chat me on on our WhatsApp group or on discussion box on our class. Yeah. Okay. So without further ado, so let me just start out my explanation for EIC pronunciation class. Okay, so now let me move my face first. Okay, so the first one in EIC pronunciation, so this is our code for pronunciation, my name, and then what we will have for this meeting. Ya, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini di meeting 1 is about letters versus sounds. Ya, last meeting I have explained to you what is pronunciation. Ya, kita sudah membahas pertemuan lalu apa itu pronunciation. Ya, it means that we want to learn how to pronounce the word correctly. Ya, bagaimana melafalkan, bagaimana mengucapkan, ya bahasa Inggris yang baik dan benar sesuai dengan aturannya. Nah, so from the very first thing, what we need to know is about letters and sounds. Because you need to make it different between letters and sounds. Now, the first one, talking about letters. I think that if you talk about letters, don't be confused. Letters doesn't only means surat, yeah, but also letters means huruf, yeah, in English. So the first thing, if you talk about letters, actually we have international standard letters, yeah, from A to Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z or Z. Yeah, this is what we call as letters, ya, international standard letters. Jadi huruf-huruf yang dipakai secara internasional. And we divide them into two. Ya kan, ada vowels, huruf hidup, A, I, U, E, O, ya, A, I, U, E, O. And then we have consonant, ya, so the consonants means huruf mati, jadi yang di luar dari si vowels. We have B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z or Z. So, if I give you an example of these words, book, in Bahasa Indonesia we say buku. In English, we say book. So, how many letters that you can find in the word book? We have, that's right, 4 letters. What is the letters? B, O, O, K. So, in the word book, we have 4 letters. Ya, table, the second one, table. In bahasa we say meja. Table have, 5 words. Five letters. Yeah, the word table have 5 letters. What is that? T, A, B, L, E. So we have 5 letters. And teacher, T-E-A-C-H-E-R. So we have 7 letters. In book, we have 2 consonant and we have 2 vowel. In table, we have 1, 2, 3 consonant and we have 1, 2 vowel. Okay, how about teacher? Teacher, we have 1, 2, 3, and 4. Yeah, we have 4 consonant and 1, 2, and 3 vowel. Ya, this is what we call as letters. The same like in bahasa Indonesia. Sama, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Tempe. So we have 1, 2, 3, 4, 5 letters. Ya kan?
1, 2, 2 vowels. 1, 2, 3, 3 consonant. And then betul, 5 letters. Bebek. Oh, sorry. This is, I mean, bebek, ya. So this is K. So let me change first. Okay, bebek. So we have 5 words, right? Nah, but that's 4 letter. Remember, jangan ketukar ya. This is what we call as letter. Ini tadi K ya, bebek gitu ya. Okay. Now this is the letter. But in pronunciation, what we need to understand, it's not only letters. But because we pronounce, namanya juga mengucapkan, melafalkan gitu ya. Maka yang kita pelajarin selain kita tahu lettersnya, kita juga harus mengetahui simbol. Why I say symbol and why we need to understand the symbols, just give me the example of this letter. Huruf yang ini. Di dalam bahasa Indonesia kita bilang E. Bahasa Inggris kita menyebut ini I, ya kan? A, B, C, D, E. Nah, si I ini atau E dalam bahasa Indonesia ini, ternyata satu huruf ini punya simbol suara yang macam-macam. Kok bisa gitu? Lah coba ini. Tempe. E, ya kan? Tempe. Jadi ini E. Yang kedua, betul. Jadi ini E. Betul. Jadi ini E, ini E, ini bebek. Ya, ini udah jadi E. Jadi yang benar yang mana? E, atau E? Nah, ada 3 kan? E, ada E, ada E. Ternyata bunyinya itu ada 3. Dalam bahasa Indonesia, ya kan? Hurufnya ini bunyinya bisa jadi E, tempe. Bisa jadi E, betul. Bisa bunyinya jadi E, bebek. This is what we call as symbols. Nah, si suara-suara ini, karena dia macam-macam 3 itu, kan kita bingung nih. Bisa membedakan antar suara itu, caranya apa? Caranya dengan adanya phonetic symbols. Ya, jadi huruf-huruf ini ditulislah simbol-simbolnya, sehingga memudahkan tahu ini bunyinya apa. Nah, nanti next meeting I will explain to you more. Nanti kita akan bahas ya satu persatu bunyi dari setiap simbol ini supaya nanti kalian akan mempronunciationkan wordnya correctly dengan benar. Ya, lihat. Vowel kalau hurufnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Only 5. But the sounds ternyata dari 5 huruf itu bisa jadi berapa ini? 20 ya, 20 vowel sounds. Jadi dari cuman 5 tadi ya, jadi dari cuman A, I, U, E, O tadi ya, hurufnya ternyata bunyinya bisa menjadi 20 loh. Ya. We have I, ada titik yang panjang, ada I yang pendek, ada U-nya sedang, ada U yang panjang, ada E, ada E, ada A, E gitu ya. Ada ada A, ada gitu. Macam-macam sini. Nanti we will learn one by one. Nanti kita pelajarin satu persatu dan juga contohnya. In consonants juga seperti itu. Ya, di sini ada you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Ya, we have 21 consonant and 5 vowels. 21 consonant ternyata suaranya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, become 44. Nah, ternyata ada suara yang hilang gitu ya. Kalau yang ini jelas ya P, B, T. Nah, ini apa Miss gitu. Ternyata ada suara C. Ada juga suara sh. Ya, ada juga ini nggak ada suaranya tapi harus lidahnya digigit. Nah, so that's what we will learn from the vowels and consonants, symbols. Now see this example. Nah, how can we know the correct phonetic symbols? Tahu dari mana Miss kita kalau ini vowels misalnya. Nah, simbolnya apa saja? Apakah simbolnya V? Ataukah simbolnya va? Kayaknya ini nih huruf A nih, va. Kayaknya huruf W, kayaknya huruf E, kayaknya huruf L. Nah, kita tahu dari mana? Kita tidak bisa menebaknya. Ya, tidak bisa kita tebak because we have the rules and we have the dictionary.
if you have joined an English course, I think that I believe that you have this kind of dictionary. Kalau zamannya dulu ya, zamannya Miss itu pasti setiap anak bahasa Inggris pasti punya yang namanya Oxford Dictionary. Si Oxford Dictionary ini ada yang pocket gitu, yang kecilnya sering dibawa kemana-mana. Kenapa dulu sering dibawa kemana-mana? Karena kalau salah mengucapkan sesuatu, dosen pasti minta, coba kamu cek buku Oxford. Check your Oxford. Pasti nyuruh, coba cek kamusnya. But nowadays, most of the students do not bring the book anymore. Kenapa? Karena if you check on your Play Store or your Apple Store, itu sudah ada aplikasinya. Jadi tinggal ketik saja, lalu akan muncul. Ketika kalian ketik ini, lalu akan muncul phonetic simbolnya. Bahkan ketika kalian klik suaranya, akan langsung muncul suaranya, cara membaca yang benar. Or you can also check on the web, gitu ya. Jadi selain si aplikasinya, nanti soalnya beda handphone, beda aplikasi gitu ya. But if you check on the web, ada juga, jadi si Oxford ini selain ada cetaknya, printed book, they have the application on the handphone, they also have on the website. Nih, jadi bisa dicek di www.oxfordlearnersdictionary.com ya. Nih, so one of the example, jadi tinggal diketik saja ya. For example tadi you say book, okay? Jadi simbolnya spellingnya tadi book ya, B-O-O-K. Okay, wait a minute. Sorry. Loading. Okay. Ya, nah, so let's check. Let's check simbolnya seperti apa ya. So I want you to learn the symbol first. Jadi Miss maunya kalian coba sedikit memahami dulu ya tentang simbol-simbol. Nanti cara bacanya baru bisa dicek nih ya. Ini hurufnya B-O-O-K, simbolnya nih B. Ini bukan U, ini ada U, ada ujungnya begini. Nah, simbol ini U-nya itu ada agak kalau ngomong itu agak monyong gitu. Gimana? Nah, itu ada simbolnya. Nih ada dua simbol kan? Kenapa ada dua simbol ini, Miss? Karena dia ada yang British English, ada yang American English. Ini kalau diklik, gitu ya. Nah, nih British English ya. Coba, can you hear? Okay, my laptop, something wrong with my laptop. Okay, nggak bisa ya. Okay, so we have British. Indonesia yang apa ya? Yang baik dan benar itu namanya DIY atau apa gitu ya. Nah, ada standarnya. Nah, in English we also have two kind of standard. Di bahasa Inggris tuh ada dua standarnya. American English yang dipakai orang Amerika, ya Inggris yang dipakai orang Amerika, sama British English. British English ini bahasa Inggris yang dipakai oleh orang-orang di Britania Raya, ya di sekitaran Inggris. If you want to know the difference, bedanya apa, Miss? Nah, ini nanti kalian pelajarin lagi di mata kuliah yang lain ya, ada mata kuliah semantics dan lain-lainnya. But in pronunciation, mereka juga berbeda. If you like to watch a movie, sebenarnya paling jelas sekali filmnya Harry Potter sama Captain America. Ya kan? Harry Potter is actually a British English karena mereka sebenarnya produksi orang Inggris kan. Jadi si Daniel Radcliffe, Emma, ya Rupert, they all have a British accent and they pronounce the word in British way, ya kan? Yang paling sering itu misalnya mereka bilang mobil aja, orang British itu dia bilangnya car. Nah ini kebalik nih, ya. R-nya itu nggak kedengeran. Oh sorry, ini kebalik ya. Ini British yang di sini, ini American yang di sini. Jadi orang British itu tidak suka ngomong R. Jadi R-nya nggak jelas. Makanya bilang car. Makanya kalau si Harry Potter itu, si Daniel, manggil Profesor Dumbledore-nya itu, dia selalu bilang Professor. R-nya hilang. But America, orang Amerika akan dengan sangat jelas menyebutkan R. Makanya nggak di dalam kurung. Kalau Amerika tuh jelas R-nya. Car. Paling sering, paling lucu itu sebenarnya British accent kalau bilang air. Ya kan? Bahasa Inggrisnya air,
Kalau orang Amerika biasa aja dibilang water. Oh, I want a glass of water. Karena hilang gitu. Nah, these two different way itu sama. Jadi simbolnya juga ada yang berbeda loh. Nih, contohnya advertisement, iklan. Lihat simbolnya aja beda-beda nih. Nah, kalau orang Amerika simbolnya pakai yang ini. Kalau orang British, simbol ini menunjukkan cara baca yang berbeda. Orang Amerika bilang iklan itu advertisement. Orang Inggris bilangnya advertisement, sorry. Ini ini ver, ini tease, ini men. Advertisement. Orang Amerika bilangnya advertisement. Orang British bilangnya advertisement. Tease dia bilang advertisement. Okay, see difference phonetic simbolnya. Nah, jadi teacher. Fonetik simbolnya gimana? Nih, ini fonetik simbolnya. Lihat, ada yang T nyambung dengan ini apa, Miss? Ketika sambung C jadi C, teacher. Nah, ini akan kita pelajarin satu-satu. Ya, langsung sama contohnya. But I want you to familiarize with the phonetic symbol. Jadi harus tahu dulu bahwa setiap kata itu akan kalian temukan phonetic simbolnya. Kalau ini simbolnya seperti ini. Kalau table simbolnya seperti ini. Kalau vase, bahasa Inggrisnya vase ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya vase atau vase. Benar semua. Orang Amerika bilang vase, orang British bilangnya vase. Ya. So you can check that on Oxford. Okay? So I wish that you could understand ya, kalau di dalam bahasa Inggris juga ada simbol-simbol suara yang bisa kalian cek di kamus gitu ya. Now, for your exercise, nih saya minta coba dikerjakan latihannya supaya kalian lebih paham. Find the phonetic symbol of the words below from Oxford Dictionary online. Boleh, kalau punya kamus boleh silahkan cari di kamus. Kalau nggak ada kamusnya, buka yang ini tadi ya. Atau mau download aplikasinya silahkan. So the first one ada nih. Nah, tinggal kalian ketik, gitu ya. Tinggal kalian ketik. Lalu tulis, ya. Lalu tulis. After that, write the phonetic symbol. Tulis di kertas ya. Saya minta tulis tangan, bukan diketik. Nah, ini simbolnya ya. Nanti kalian ketik ini, ketik tulis di kertas, gitu ya, di kertas terserah mau kertas HVS, mau kertas tulis. Nih ada 15 kata ini, lalu harus kalian tulis. Nih, oh jadi begini ya simbolnya. Jadi ada ininya, ada titik di koma di atasnya, ada F-nya, lalu L. Setelah L ini ada A. Harus sama persis ya. Soalnya kalau beda itu nanti salah. Nah, A-nya seperti ini. Terus U-nya tadi agak melencong. Ada tut, ada kaitnya dikit. Terus E-nya kebalik. Oke, harus E terbalik. Bedain yang E kebalik sama yang A. Nah, awas jangan sampai mirip. Ini tadi kan A. Yang ini E terbalik. Nah, lalu R-nya dalam kurung gitu. Nah, ini 1 sampai 15 ditulis semua pakai tulis tangan. Ya, setelah itu take the photo of your handwriting and submit it in Vclass. Jadi ambil foto, lalu fotonya upload di Vclass-nya. Ya, upload di Vclass di yang bagian exercise. So, let's see here. Wait a minute. Nanti di-upload di Vclass-nya, sabar ya. So, loading. Agak lama ya. Oke, nih. Ya, attendance jangan lupa nanti tinggal diklik ya, lalu kalian hadir, meeting handout yang barusan saya jelaskan. The PDF you can download it here. Nah, this is the exercise, text submission. Yang ini untuk klik di sini untuk upload soal yang pertama, yang untuk nulis simbol-simbol pakai tulisan tangan tadi. Nah, yang kedua, you have the second one, voice record, rekaman suaranya. Listen to the pronunciation of the word in Oxford Dictionary. Record yourself and you pronounce the word. Jadi ini ada 1 sampai 15. Rekam suara kalian melafalkan kata 1 sampai 15. Jadi bisa nih. Apa? Flower, floor, kue, 11 itu 1 sampai 15 dibaca semua. Nah, you have to make it right. Harus coba ikutin dari si kamusnya ini. Ini kan bisa diklik nih. Ketika kalian klik, kalian akan mendengarkan
Nah, kan mendengarkan cara baca yang benar, ya. Flower. Nih. Flower. 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 Oke. Ya, bisa didengar suaranya. Nah, kalian your record, you can submit it here. Okay, you can submit your voice record di sini. Jadi terpisah ya untuk upload text submissionnya and also the voice record. Okay? So I think you could understand my ini belum hidup kameranya. Okay, so I hope that you can understand all the explanation for today's meeting. Itu saja yang mau saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. So don't forget that what we will learn is the difference between letters versus sounds. Yeah. Okay. So that's all for today. Thank you very much for watching the video. So don't forget, after you watch the video, please directly come to the V class and submit your exercise. Yeah. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for watching the video and see you for the next meeting with another video. So I end the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.